Atouma Touré, merci beaucoup. Yarabi. Amine. Nous donnons vidéo kono ni wakati na malidenw kilon tomate mena sebe daminena ambe wakati mena ikomi bi mba funi alislamaya fuli no ya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dow fado dow korodo dow dendo awni shu awni sogoma anura awni kli awmana ke dnya RR la nebe awfu keren neyara Cheikh Amaoula Dengue Mbui Nyorundi Sahel foli belebele bayi taye eni Johnny keren neyara anga au conseil présent a jara mamiyo ika présent do amadia mamiyo ika présent do a jara slamem yo ika présent do amadia slamem yere ika présent do Mbui ani Diko Mohamed Diko ini baraji Mbue mbi foki barkada nimboray maliden be mi maliden fen baby ki segelenti ka halalayala isorola kenekan bi ka bo kata faso kuma bo nango maliden nyumo nunu do kofora akera wasai akera kuna yelei mbalmo mami kui faso ni sari faso non fait majufa. La jeunesse consciente était au rendez-vous aujourd'hui. Spéciale vidéo kabo ka jeunesse fo ni maboka au fo ala be jigina akrate jigina mau bora Nyorundi Sahel uyi karu tuku nyongo kana bamako mali fontan nani bela jele mau bora ni bela kana bidron juma jiginen ko kati jodron kani marching kani kebi kasa dana anya donga foko halala ma ba mali kono anya donga foko mali de nyumo ma ba mali kono anya donga foko ja ko karamo ko be mali kono halibi mali do muso ku jigida minka na folma mamunu bo hakiliga sharafa ade de ba bo ayera kun kadi fa makema amina Cheikh Amaoula Dengue Nyoro Cheikh Amaoula Dengue Mbui Badjalo Dengue Mbui Nyorundi Sahel ka uka bele ale le bisi fama ta le korompide ale le bisi ibeta kati jigi semala aba kuna warbo nimene nye dana ya taka daikan mbe klaka kuna warbo nimene ikabara kenai ika jamana imbo nogola ale le boke
hala mame kosebere fama wula ka million bi duru ke nyonga kata di Mohamed Diko ma fa kaso ko iba fe ka lajɛ min kɛ ni wa million bi duru min ki yɛrɛ dɛmɛ aye media wole Mohamed Diko aye media bɛ wole ako ayena u ye fɛn bila kana di yan ma fɛn min ɲini donc yani u kana taa minɛ ni ma sini media ayena nya lasigi million bi duru nya lasigi o kɛli min kɛra Ashrafu Sharafa kira mode ambe mindo kira mode Mali kira mode jema ale be nyoro Ashrafu Sharafa ako Mohamed Diko ma ako million bi duru ni ya lasigi ako nya haramuya ka o million bi duru nyogon ka ta ka dima Ashrafu Sharafa ale ba ketendi ale ta mine de ale ba bo akun ka didi Joni mbebla dine la Mali kono ki mamalo karamo fenfen iye fama kokoro don kalonka ni ya hera soro dunya kono iba bono soro lahara nkanina alala iba bono soro lahara Cheikh Amaoula den yo fon onyi Bajalo den yo fon onyi Bajalo demi ike o kekaye san kalo tanfla ni suraka baga jema takana abunalama bakana adonfini befle mbe kira mode min don ne be kira mode min don oye Bajalo de nyoron ka ka belebele nyoron ka dani sanyi nyoron ka faden toro ni samana ko danfen tison ni samana abe fen chama tnya atongi majamun bi doni nyoron ka belebele e de be se kanin jama sugu labo ani Mohamed Diko dorome kre amadi ni mashima kebe flafla maduma kebe nanani maduma wakelengele maduma ba flafla maduma mami te tnyeka utiseka nike ne ono fo awe amena go on bi sa tnyen dikan tnyen nan kanga sa no fe ambi sa no fe kadaka nene tnyen fo j'en suis fier alaka ankisi katugu fama no fe abolo fen kama parce que ben bolo fen takadima ibe to no fe ibi dala kan bla o kama no niko kite fara bugoti nyana mawla fama obi mena ni bugutu ye ube kala ki jata niko kibe dire uba bo ka yirila ibi datu kuma date soida ni fama ye wardima ni ye meja wole fama nana ndinema aywa adiranye aboyena manga ay fama ka warta o kata dama ko nin ko tenela ne nta nya dabo mfaso ni nyakama nya dabo jigisi kama nya dabo horonya kama nya dabo ko malidenw ka bonogola nya dabo ko fanta munu be Mali kono ko kuma do sira ka nga nya jo o fanta munu na ngabi ni yoro lante bo kuma ngono mbe chedo fu ni yoro ni na Rasbachifa Rastafa Mohamed Ali Bachili ayo kuma kele fo ay na memba nya fo wi ako ko en tant que Mali kri ama clé ako Mali ti lafia en tant que Mali kri tegero ma clé ako Mali ti lafia ako mami be bara indon bara inte taka kalifa wala fo mami ta don u ba ta ka to ka kalifa odela o ko to ka bi waldun ka waro mino la kontraki ka do ka tinya kan galon ka do kan galon ke tinya Mohamed Ali Bachili ayeni fo ako en tant que Mali crime clé Mali sharia so en tant que nama clé ako ambi meni to la tande o etai kele maje na yakilla kiri jamana fen be ki sigilen be c'est-à-dire dambe kan isigilen be horonya kan isigilen be ibokolo kan ibesran alanye ibesran akiranye ni ya jamana bi nye kiri so de folo nyana kiri be tige yoromi o di kan ganye folo fantanya kana jati famaya kana jati fentiya kana jati fentanya kana jati ni bina fama mana bin fantan kan ika donc fo ko fama bina kan kiri ka tige jeniala wari kana mena mogola surfen kana mena mogola ebe sera o de kama a surfen mena kun Mali kiri na ma clé
bonheur be malidenw sɔrɔ tuma caman Mahmoud Diko n bɛ n tɛgɛ barikama in da I kan I yɛrɛ k'i tɛgɛ barikama in da n ta kan I ni ce hɔrɔnya bɛ kɛ nin cogo la Ashrafu Sharafa Ashrafu Sharafa Ashrafu Sharafa Sheikh Omar den ani Bajolo den Ashrafu Sharafa oh ka bɔ ka malidenw fo aw ni ce aw ni baraji mama be yen k'i ye halala ye mama be yen k'i b'i bɔkolo dɔn mama be yen k'i ye hɔrɔn ye I yɛrɛ kɛnɛ in kan bi mama be yen k'i bɛ Mali fɛ ko filanin ka fɔ t'i ye dɛ I bɛ ciw fɔ yan ka ca fɔ yan o mɔgɔ t'i ye Mali ka di ye I yɛrɛ kɛnɛ kan bi jama min bɔra bi dɔrɔmɛ kelen ma da si ma tama saba a ma da si ma j'en suis fier de vous j'en suis fier de vous Siri de Genève a donna kɛnɛ kɔnɔ ni wagati in na professeur en analyse ale Suisse CDR Genève CDR présent bonsoir donc an ka CDR ma belebele dɔ donna bi Cheikhna kalandenw foli ni tanuni bɛ aw ye CDR jama diɲɛ seleke naani CDR kɛrɛnkɛrɛnnenya la CDR bɛ Mali kinw k'i kɔnɔ Mali kɔnɔ aw fora ni aw tɔgɔ n'aw jamu ye n'o bɔra ye an ka belebelew ka belebele le guide de la révolution malienne Rasbach a tun bɛ jama la k'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka baara droit le grand Simaga min bɛ fɛnw ci ma en temps réel Simaga min bɛ information di yan en temps réel Simaga n b'i fo n b'i waleɲuman dɔn awɔ Samabali ma ɲina aw kɔ aw de Rasta ka belebelew ye voilà n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ cɛ o cɛ ŋana fɛn fɛn bɛ Rasta nɔfɛ aw bɛɛ fora ni aw tɔgɔ n'aw jamu ye piment bolo nin wagati in na malidenw j'en suis fier de vous ni ko ɲagalibagatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'an dununji ma faga a daji b'a faga ala ka Mali jɔ ala ka Mali jɔ ala ka Mali jɔ son merci beaucoup ça s'appelle la victoire Mali an tɛ sitana fɛ Mali kɔnɔ nka ala ka président di Mali ma président min n'a bɛ se ka na k'i janto malidenw na n'a bɛ se ka nin kɛlɛ in dabila président min bɛ ledu ta k'a b'a kɛ dɛ min b'a ta k'a t'a kɛ n kan t'o ma dɛ min bɛ na ko n bɛ kɛlɛ ban kalo 3 kalo 4 kɔnɔ n ye n ka place nin sɔrɔ bɛɛ ka sa n mako t'o la n kan t'o ma dɛ n'i y'a fɔ I b'a kɛ hɔrɔn bɛ minɛ a dalakan de ma hɔrɔn y'a dalakan de ye jugu ni danbe ni kɛwale olu tɛ ɲɛ la o mais n k'a bɛ lasama ni dalakan de ye ni cɛbakɔrɔ kɛra k'i bɛ kuma min fɔ I yɛrɛ wolo da I hɔrɔn da k'i tɛ se k'a labato muso tafetigi ka fisa I ye pendelu siri I ka pantalon bila n kalenna ala la nka n'i ko k'i bɛ kuma u b'a fɔ k'u bɛ karafe don I da karafe tɛ don ne da n t'i tɔgɔ fɔ n t'i jamu fɔ nka tiɲɛ n b'i sa o nɔfɛ n bɛ sa tiɲɛ in nɔfɛ a diyara I ye o ne bɛ tiɲɛ kɔ a ma diya I ye o ne bɛ tiɲɛ kɔ a diyara I ye o ne bɛ Mahamudu Diko kɔ a ma diya I ye o ne bɛ Mahamudu Diko kɔ ka d'a kan a bɛ tiɲɛ kan a diyara I ye o ne bɛ Ashrafu Sharafa kɔ a ma diya I ye o ne bɛ Ashrafu Sharafa kɔ a diyara I ye o ne bɛ Cheikhna kalandenw kɔ n'o bɛ n'i ma ne bɛ Cheikhna kalandenw kɔ n'o ma bɛn I ma ne bɛ Cheikhna kalandenw kɔ e min sigilen bɛ n'i bɛ Mahamudu Diko place nɔfɛ a diyara karamɔgɔ min ye o I ka président ye Mahamudu Diko ye koyi n'a gwari ye fɛnɛ I ka président ye Mahamudu Diko ye o tuma a m'o kɛ koyi ni ala y'i layɛlɛ maa t'i lajigin ala bɛ kun min fɛ hali n'i ma fugulan don o la tuguni ayi maa t'i se o kun ma I kana siga fiyewu n bɛ hɔrɔndenw fo yan n bɛ maliden halalaw fo n bɛ danbetigiw fo maa minnu ko k'u faso ba Maliba n'a bɛ bɔ u da n'a b'u dusukun na n b'u fo k'u waleɲuman dɔn aw ni ce aw ni baraji a y'a kɛ aw yɛrɛ ye Bajoloden nin y'a fasa dumanba in de ye ala n ko n'i kɛra hɔrɔn ye I b'i kun kɔrɔta diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na n'i kɛra hɔrɔn ye I tɛ siran ka kuma n'i kɛra hɔrɔn ye I bɛ kɛ danbetigi de ye karamɔgɔ caman ko ma surun don u kun tɛ se ka lakɔrɔta Mali kɔnɔ mun y'a s'u ma
ne fila be Canada ne fila bulu da kono yala bajalo den ala yi sankorota ala ti lajigi yani nyawuli ke kadaka mama ko kibe tinyeka kibe ala utala ka Quran no fe tinyeka flani ka foyata la dongo don ebe la yele ete lajigi aw ma jate mine dongo don Mahmoud Diko be ka yele dongo don bajalo den be ka yele a ci te jigi baraka ni tinyesa awa mamuru be ka mara ni mafle ni mangina a chama tara hiji chama ni tara kati nyada le kabainka noko mabe ti nyada ale kabanga ka klaka ngamaki kana ble ka jamana de unawa ne akilla ni nyadara ale kabaka iduzu kunga salondi ali jamana wari mama bangana mu iman ko to yikan ko no mele aw ya mem mali ko no dunme ko do jamana na folo dun kan no mele nga be blabe ke fantanu na dukuma ku bono ga dula ku ka du tra ku ka minula ku ka tera minula ka biukan ko situe ebe bi maka bi sebi ebi ka sebe alai ebe nyina ki bi na tikikan nga arabe bara min de kan wallahi itoto ala kan nyangata ala kan bela jenen kishama ala kan bela jenen kishama ala kan bela jenen kishama. Sans oublier Oussas Dambélé depuis Nyarela Bamako il a fallu tanumi bien il klobena no wati na ebelina konga fiyoko salam alaikum Oussas Dambélé May Ouattara il a fallu bien il klobena no wati na manyina malmaou May Ouattara son ente molo folo ako ka te direct la ko no ka tout fait mais mbeka nege na sona ame vidéo direct manyina mutaha a fait du madu mais on va ramener kana jafawi mbako ka halibi ma banindu mais abe soni ala ni kala tnyon kan na ala manga juna jira na abison ambaka halibi donc ni tunye video kunguruni malidon pimanko ko ala kana bashike awla aw munu borabi na yo bulu do fenfena ni ko fe ala ka ke shita e kadi awma Sheikh Amaoula Din Sheikina Amaoula Din ani bajalo din ka ke ka ulu jansa ani Mahmoud Diko anga fasa duma bay la metuguni ala anga tana assalamu alaikum mes amis. Jigi badaye bajalode Cheikh Ahmed Yatabari, c'est ta question, car ma femme, Yatabari, je viens de voir ta question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Reprends vite avant que je termine la vidéo. Quand je parle, je fais pas attention. Les gens qui écrivent, je vois pas. Franchement, je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui m'accusent pour ça. Quand je parle, je fais pas attention, je regarde pas tout. Donc, Yatabari, s'il te plaît, tu peux reprendre vite? Donc, je vois pas Yatabari. Je suis désolé. Peut-être une prochaine fois, on verra.
Ladi. Ba. Non, Ladi Ba Jaga. Ne t'auras rien. Ok, d'accord. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous tous. Sympa. Petit, ouais, grand frère avait dit ça. Donc, on dit tiens, donc, maman, comme l'île, on va belle à foni watina. Donc, on va foko akambe, on vraiment. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.